आज्ञा नमस्कार मौसी जय गुरु मौसी टिके बड़ पार्टी आमे कथा जहा द्वारा आमे लोक माने हमको सुनी परिबे बुझी परिबे आपनकु मौसी आमे 5 मास हेलाणी अभ्यास करूचे ए ऑनलाइन माध्यम रे किछि एक्यूप्रेशर किछि मुद्रा किछि गोटे जापानीज पद्धति अछि जिनसिन जित्सु से सब पद्धति आपण प्रथम थर पई जानिले कला परे आपण केमिति लागुची एगुड़ा सब ऑनलाइन माध्यम रे करिके आपन फायदा हेई परची हाँ बहुत परिवर्तन है फास्ट गोड़ हाथ बहुत आंठू घंटी भी बहुत प्रकार पेन होतला आज्ञा गोटे मास करला परे मु आपन को तो कहितली मो पूरा भलो हो जाईची आज्ञा आ इच्छा हो नथिला जे कोनोसी काम करिया पई सेटा बेसी आग्रह आसिला करिया पई सेटा किछि ଆଉ 2 ମାସ ପରେ ଯୋଉ 2 ମାସ ଆପଣ ଥିଲେ ସେଟା ବି ଅଭ୍ୟାସ କଲୁ ସେଟା ସେ ମାସ ତକ ବହୁତ ଯୋଉଟା ନିଦ ହଉନଥିଲା ମତେ आज्ञा ହଁ ସେ ବହୁତ ଭଲରେ ଶୋଇପାରିଲି ଆଉ କାମ କରିବାକୁ ଯୋଉ ଆଗ୍ରହ ନଥିଲା ସବୁ କାମ କରିବାକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ସେ 2 ମାସ ଏବେ ଯୋଉ ମାସଟା ତାପରେ ମୋର ମୁଁ ବହୁତ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ମୁଦ୍ରା କରିବା ଦ୍ୱାରା आज्ञा ମୋ ଶରୀରଟା ଏତେ ହାଲୁକା ଲାଗୁଛି ଆଉ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମନକୁ ମୁଁ ଆହୁରି କିଛି ଯଦି ଆଗରୁ କରିଥାନ୍ତି ମୋର ବହୁତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ आज्ञा ଗୋଡ଼ ତ ଏବେ ବି ଭଲ ଅଛି आज्ञा କିନ୍ତୁ आपण आउ किछि मानसिक परिवर्तन भी देखुचंती कि निज भितरे मानसिक परिवर्तन जोंडा विरक्ति लागुथिला आज्ञा चिड़चिड़ा सेटा प्राय भल हो गला आज्ञा बाकी शांति लगिला आज्ञा टिके बसिकिरी भाबिला बेले चिंतन आसे जे सबले मु आज्ञा ये करबा द्वारा मु एते सुविधा पाउची जे मानसिक हो शारीरिक हरेल भी एनो आगु को मु एटा प्राय करबी कले देह मुंड भल रहबा पई जेते इच्छा जा तो जेतो हबो सेटा हे परबो जेति दिन बंची पारि मु भलरे बंची पारि आज्ञा माउसी आपण आमे आउ गोटे भी अभ्यास करछे जे सबुदिन खाली पादरे माटी रे टिके चालीबा बा छिडा हबाटा अभ्यास करछे गोटे जगह रे खाली पादरे बसीबाटा सेही अभ्यास द्वारा भी आपण उपकृत हेचंती कि हां कौन आपन को अनुभव हैला खाली पाद माटी सहित रखिबा द्वारा ता विषय टे किछ कोंतु से पादरे माटी रे चालीबा द्वारा गोड़ जहा बेसी दुर्बल लागुथिला सेते बेसी बहुत खुशी लागे मते मु माटी रे चलिया पई आज्ञा अपन पात्र फुटू मु प्राय दिन को 2-3 थर खंडे से बाटे जीवा आशा करबी आ मॉर्निंग वॉक भी करे आज्ञा 4-6 आसीबी आसीबी जीबी तादर मोर गोड़ अवश्य लागुथिला बहुत सेटा तो अभ्यास हो जाइए जाले आपन भल लागुची माने किछि आपन को एमती हठात गोटे परिवर्तन किछि दिसिला कि खाली पादरे माटी रे छिडा हवा द्वारा बा बसिबा द्वारा किछि एमिति परिवर्तन जोटा कि आपन पूर्वरु अनुभव करनथबे मानसिक भी किछि भल लागिला कि माटी रे छिडा हवा द्वारा मानसिक भी किछि परिवर्तन किछि कथा नहीं आपण आउरी टिके ध्यान देई कि करंतु भल कथा जे आपण कइले लोक माने सुनिले से माने भी टिके माटी रे व्यवहार करले तंगरे भी गोड़ हाथ दरज कमिबो निश्चित सेंती आउ किछि कहि परिबे कि आउ किछि कहबा को चाहिबे लोक मान को हम ओडिया ओडिसा रे लोक मान को ओडिया लोक मान को ए वीडियो माध्यम रे जे अभ्यास करिबा कथा कि नाही कि करिबा द्वारा कोन फायदा होउची किछि आपण वार्ता देबा को चाहिबे मो मो पाखु माने आसुचंदी मु तांको बुझाए कथा आगुरु
କହୁଥିଲେ ଆପଣ ନା ଗାଁରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରିବା ହଁ କରିବାନି ସେମିତି। ମୁଁ ଯୋଗ ଗୋଟେ 15 ଦିନ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଘରେ ଥାଇକିରି ମଧ୍ୟ ଆସିଲେନି। 15 ଜଣ କଲୁ, ଗୋଟେ ମାସ ଛାଡିଦେଲୁ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କହିଲିନି। ଆଉ ଯେ ଯେତିକି ଆସୁଛନ୍ତି ବୁଝୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେମିତି ଲୋକ ହବା ଦରକାର। ଆମ ପାଖରେ ତ ସେମିତି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିବା ଦରକାର, କେତେ ଜଣ ନା କରୁଛନ୍ତି ନିଜ। ଏଇ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିଏ ବି ଶୁଣିବେ, ଓଡିଶାବାସୀ, ଓଡିଆ ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ କି ଏ ଅଭ୍ୟାସ ବିଷୟରେ କିଛି? ସେଇଟା ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା। କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯେତେ କର୍ମ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ସମୟ ବାହାର କରି ସବୁ ଏଇ ମୁଦ୍ରା ହଉ, ପ୍ରାଣାୟାମ ହଉ, ସବୁ ଶିଖନ୍ତୁ, କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସେ ଉପକୃତ ହେବେ। ସବୁ କାମ କରିବାକୁ ବି ସେମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ହବ। ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶିଖିଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇବେ। ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମ ସମାଜରେ ଚଳନି ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରହିବେ। ଆଉ ମାନସିକ ହଉ ଶାରୀରିକ ଭିତରେ ବି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ। ବେନିଫିଟ ସେମାନେ ସେ ପାଇବେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ସମୟ ବାହାର କରି ସମସ୍ତେ ଦୟାକରି ଏଇ ମୁଦ୍ରା ଆଉ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ, ଏଇ ଶିଖନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ମାଉସୀ ଅଭ୍ୟାସ ବିଷୟରେ କଣ କହିବେ? ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅଭ୍ୟାସ କି? ଦୂରରେ ଥାଇକି ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା କଷ୍ଟ କି ସହଜ ନା କଷ୍ଟ? ବହୁତ ସହଜ। ଆମେ ଯୋଉ ଜିନିଷକୁ ମେଡିସିନ ଦ୍ଵାରା ଖାଉଥିଲୁ, ମୁଁ ତ ଏଲୋପାଥି ଖାଇଲେ ମୋ ସାଇଡ ଇଫେକ୍ଟ ବହୁତ ହଉଛି। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କରିବା ପସନ୍ଦ କରେନି। ଆଉ ଏଇ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ହଉଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମୁଦ୍ରାରେ ଘରେ ବସିକିରି ଅନ୍ୟ ସମୟ କାମ କରିକିରି ମଧ୍ୟ ଏଇଟା କରିପାରୁଛୁ। ଯାହାରେ ହାଲୁକାରେ ମୁଁ ବୋଲେ ଏଇଟା କିଛି ନୁହେଁ ତା ତୁଳନାରେ। ସେ ଅର୍ଥରେ ଆଉ ଶାରୀରିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଯେତିକି ଆମେ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ବା ମୁଁ ବି ଆମ ଦେଶବାସୀ ମାନେ ହୁଁ ସେଇଟାରୁ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ସହଜ। ଏଇଟା କରିଲେ ବହୁତ ଭଲ। କାରଣ ମୁଁ ବସିକିରି ଯେତେବେଳେ ମୁଦ୍ରା କରେ, ଯୋଉ ମେସେଜ କରେ, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସେ ଯାହା 2 ମାସରେ କରିନଥିଲି, ଏଇ ଗୋଟେ ମାସରେ ମୁଁ ସେଇଟା ବହୁତ ଅନୁଭବ କରିଛି। ଯେ କରିଲା ବେଳେ ମୁଁ ମନେ ଭାବେ ଏଇଟା ଦ୍ୱାରା ଆମ ପ୍ରାଣ ଭିତରେ ଯୋଉଟା ଆମେ କରୁଛେ, ଯୋଉଟା କଷ୍ଟ ପାଉ, ଯୋଉଟା କରୁଛେ, ଯୋଉଟା ହଉନି ମଧ୍ୟ, ଏଇଟା ସେଇଟା ଅନାଶୟରେ ହେଇପାରିବ। ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଭାବି କରିବା ଦରକାର ସମସ୍ତଙ୍କର। ହୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମାଉସୀ। ଏଇପରି ଆପଣ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି ନିଜର ଯାହାବି ଅନୁଭୂତି ହବ, ଆମେ ଆମ ଓଡିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିବା ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ଵାରା। ନମସ୍କାର ଏଇ ମାଉସୀ। ଆଜ୍ଞା ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ। ଏଇ ଗ୍ୟାସ ଟା ବାରମ୍ବାର ହଉଛି। ଆଜ୍ଞା